A minor girl jumped off the old Mandovi bridge but was swiftly rescued by coastal police personnel Yogi Raj Sodankar and Mahesh Karwat. कितें जालें इन्सिडेंट आयज? इन्सिडंट असो जालो की एक पावणे धांक सुमार आमकां SDPO पर्वरीन परपेस सर येयले हांगा आनी सांगलें की कोणी चलयेन जंप मारल्या म्हणून ब्रिजा वयल्यान. सो आमच्या स्टाफाक सांगलें बरो इमिडिएटली आमचो स्टाफ जी HDP बोट आसा आमची ती घेवन उत्तान गेले. मांडवी ब्रिजा वयल्यान जंप मारल्या म्हणटकच तेणी सोदले ताका आनी इमिडिएटली ताका रेस्क्यू केलें. कितल्या टायमा भितर क्विक रिस्पॉन्स जालो एक 5 ते 7 मिनटां भितर ताका रेस्क्यू केलें. रेस्क्यू केलो. चेडू फायन आसा न्ही, कोणी उडी मारला ते फायन आहा न्ही. कंडिशन कशी आहा? कंडिशन आता स्टेबल आसा. 108 आपयली आमी इमिडिएटली आनी 108 तेणी सांगलें की स्टेबल आसा तें, तरी ताका फुडलो मेडिकल चॅकअपाक GMCन घेवन. अंडर एज ते त्याची एज 17 सांगलें. पणजेचे पणजे